Let's go to the second book of Timothy, chapter 2, verse 19. Vayamos al segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Blessed be the name of the Lord. Second epistle of Paul to Timothy, chapter 2, verse 19. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19. Amen. Blessed be the name of the Lord. We're going to read this wonderful passage of the scripture under the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. It says like this. First, we're going to do it in English, then we're going to do it in Spanish. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his. And let everyone that name the name of Christ depart from iniquity. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amen. Let's pray. Amén. Oremos. Heavenly Father, thank you, Lord, for giving us this great opportunity to be here in your house. Once again, Lord, we came here to worship, to praise your name. Father, we just worship your name, and now we're going to receive the message that you have brought for us tonight, that we may understand your word. Father, give us anointing, power, and the knowledge of you, Lord. In the name of Jesus, we ask you that you help us, Lord, to receive that message, to receive that food, a spiritual food that will feed our souls, that would feed our spirits, our bodies, in the name of Jesus Christ. You know the need we have. You know the needs of our hearts. You know the needs of our minds. You know the need of these people, Father. We ask you that the power of the Holy Ghost may be upon this church tonight. That may be you that speak to these people, that not may be, Father. In the name of Jesus Christ, we ask you, Lord. Amen and amen. Hallelujah. You may be seated, please. Se puede sentar, por favor. But you can also praise the Lord. Pero también puede alabar al Señor. You can open your mouth. Puede abrir su boca. You can say glory to Jesus. Puede decir gloria a Dios. Maybe you don't see him. Tal vez usted no lo vea. But the Lord is here. Pero el Señor está aquí. His presence is here. Su presencia está aquí. He moves in the midst of his people. Él se mueve en medio de su pueblo. While you praise the Lord, mientras usted alaba al Señor, he moves around you. Él se mueve alrededor suyo. And there is power y hay poder in praise. En el alabar. There is power hay poder when you worship God. Cuando usted adora a Dios. It's a mystery. Es un misterio that we have to understand. Que tenemos que entender. Hallelujah. Tonight I want to entitle this message. Esta noche quiero titular este mensaje. Hold the foundation. Retén la fundación. El fundamento. Hold the foundation. Retén el fundamento. And to start, I want you to go with me, please, to the book of Matthew. Y para empezar, quiero que vaya usted conmigo al libro de Mateo. And we're going to read this very well-known passage of the scripture. Y vamos a leer este pasaje bien conocido de la Escritura. Gospel according to Matthew chapter 7 verse 24. El Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 24. How many of you like to look for the scriptures? ¿Cuántos de ustedes les gusta buscar las Escrituras? So let's do it tonight. Así que hagámoslo esta noche. I'm going to read this story. Voy a leer esta historia. And says like this. Y dice así. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon the rock. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa,
y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell. And great was the fall of it. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. We all know this wonderful story. Nosotros sabemos esta maravillosa historia. The Lord Jesus Christ is teaching us here El Señor Jesucristo nos está enseñando aquí what an important fact is to have a very strong foundation. lo importante que es tener un gran fundamento, A great basement. una gran base. Amen. Amén. It says here that there was a man that built his house upon a rock. Aquí dice que hubo un hombre que construyó su casa sobre una roca. And this rock is typology of the Lord Jesus Christ. Y esta roca es el sinónimo del Señor Jesucristo. When you build your house upon the rock, Cuando usted construye su casa sobre la roca, when you build your life upon the rock, cuando usted construye su vida sobre la roca, when you build your spiritual life upon the rock, cuando usted construye su vida espiritual sobre la roca, you will never fall. usted nunca se va a derrumbar. You will never fall. Usted nunca va a caer. Even if the winds comes, Incluso si los vientos vienen, even if those winds and the floods hit your house, incluso si esos vientos y los ríos golpean su casa, hit your life, golpean su vida, hit your health, golpean su salud, your financial area, su área financiera, you will not fall. usted no se va a caer. Because your foundation Porque su fundamento is the rock, es la roca, the Lord Jesus el Christ. Señor Jesucristo. So what that important is Así que es muy importante to have a great and a good foundation, de tener un buen fundamento, a good basement. una buena base. Amen. Amén. A certain man also, Cierto hombre también, he built his house, él construyó su casa, but not upon the rock, pero no sobre la roca, just upon the sand of the sea. solo sobre la arena del mar. Blessed be the name of the Lord. Alabado sea el nombre del He Señor. built his house, Él construye su casa, he built his life, construye su vida, his spiritual life, su vida espiritual, his knowledge about the Word of God. sus conocimientos sobre la palabra de Dios, But he built all of this upon the sand of the sea. pero él construyó todo esto sobre la arena del mar. And when the winds come, Y cuando los vientos vinieron, and when the floods y come, cuando los ríos vinieron, you know the story, something happened. usted sabe la historia, algo pasó. His house Su casa fell down. se derrumbó. Man, Amén. why? ¿Por qué? We could have the same instruments to build a house. ¿Por qué? Podríamos tener los mismos instrumentos para construir la casa, The same blocks to build a house. los mismos bloques. Amen? Amén. But the basement, the foundation is different. Pero la base, el fundamento es distinto. So the Lord, and I am talking about this as an introduction, Así que el Señor, y estoy hablando esto como una introducción, because tonight we're going to speak about to hold that foundation, porque esta noche vamos a hablar sobre retener ese fundamento, to take care of that foundation. de cuidar ese fundamento. Amen. Amén. Because we have learned many things about the Word of God. Porque hemos aprendido muchas cosas de la palabra del Señor. In this church, we have been taught a lot about the Word of God. En esta iglesia nos han enseñado mucho de la palabra de Dios. You and I, we have great
foundations. Usted y yo tenemos grandes fundamentos. Blessed be the name of God. Alabado sea el nombre de Dios. But tonight I want to tell you Pero esta noche quiero decirle that we have to be careful que tenemos que ser cuidadosos not to lose that foundation, de no perder ese fundamento, that basement esa base from the Word of God. de la palabra de Dios. Listen, Escuche, outside afuera there are many people that they also preach the gospel. hay mucha gente que también predica el evangelio. They also say they love the Lord. Ellos dicen que también aman al Señor. They mention the Word of God to speak, Ellos usan la palabra del Señor para hablar, but their foundations are not in the rock but in the sand. pero su fundamento no está sobre la roca, sino sobre la arena. And we have to be careful about Y this, tenemos que ser cuidadosos con esto, because if we believe those thoughts, porque si creemos esos pensamientos, we can change our foundation. podemos cambiar nuestro fundamento. We can change the rock Podemos cambiar la roca for the sand. por la arena. Amen. Amén. That is why tonight's title is Hold the Foundation. Por eso es que el título para esta noche es Retén el fundamento. Amen. Amén. So let's go back to 2 Timothy chapter 2. Así que volvamos a 2 de Timoteo capítulo 2. Timothy was a simple man, Timoteo era un hombre sencillo, just like you and me. como usted y como yo. And God always liked to use simple people. Y a Dios le gusta usar siempre gente sencilla, Ordinary people gente ordinaria, from the common, del común, like me, como yo, like you. como usted. So it says here that Timothy, you read all this wonderful book. Así que dice aquí que Timoteo, usted puede leer este hermoso libro, Was a faithful believer in the Word of God. era un fiel creyente de la palabra de Dios. When Paul met him at Lystra, Cuando Pablo lo conoció en Listra, he was pleased with his testimony, se agradó de su testimonio and he added him to his ministry. y lo añadió a su ministerio. We can read this in book of Acts chapter 16. Podemos leer esto en el libro de Hechos, capítulo 16. You told me you like it to read the Word of God. Se me dijo que le gustaba leer la palabra de Dios. So let's go to Acts chapter 16 verse 1 Así que vayamos a Hechos, capítulo 16, versículo 1. to 3. It says, Then came to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timothy, the son of a certain woman, which was a Jew, and believed, but his father was a Greek. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, Which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium. y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timothy was a man of a good testimony. Timoteo era un hombre de buen testimonio. Verse 3. Verso And 3. he would, and him would Paul have to go forth with him, and took and circumcised him because of the Jews which were in those quarters, for they knew all that his father was a Greek. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. So let's see some things about Timothy. Así que vamos a algunas cosas de Timoteo. I want to say first that he was the son of a Jewish mother, Quiero decir primero que era el hijo de una madre judía and also the son of a Greek father. y también el hijo de un padre griego. It means that his mother Significa que su madre knew the Word of God. conocía la palabra de Dios. Also, his grandmother, También su abuela, she knew the Word of God. ella conocía la palabra de And Dios. they taught Timothy Y ellas le enseñaron a Timoteo the Word of la God, palabra de Dios, the testimony, el testimonio, how to live for God, cómo vivir para how Dios, to believe in God. cómo creer en Dios. Timothy was a young man. Timoteo era un joven.
Timothy didn't decide to live under the shadow just of his mother, Timoteo no decidió solo vivir bajo la sombra de su madre, because my mom is a Christian, so in fact I am a Christian. porque mi mamá es cristiana, entonces yo soy cristiano. No, because my grandma is a Christian or a Jewish woman, I have to believe in the same thing my grandma believes. No, porque mi abuela es cristiana o judía, yo tengo que creer en las mismas cosas que mi abuela. No. Blessed be the name of the Lord. Alabado sea el Señor. Timothy had a great influence from his mother and his grandmother. Timoteo tenía una gran influencia de su madre y de su abuela. That is why it's so important for you, mothers and fathers, Por eso es muy importante para usted, madre, padre, that you teach your children about the Word of God. que le enseñe a sus hijos acerca de la palabra de Dios. Not only just to know about the stories of the Word of God, No solo para conocer las historias de la palabra de Dios, but to how to believe in God. pero para creer en Dios, How to believe in God. de cómo creer en Dios, How to walk with God. cómo caminar con How Dios, to love God. cómo amar a Dios. Because there are a generation nowadays Porque en nuestros días hay una generación that they know a lot about God. que sabe mucho de Dios. You ask some children, Usted le puede preguntar a los niños, you know the story of Adam and Eve? ¿usted sabe la historia de Adán y Eva? And they say Y yes. ellos le dicen sí, But they don't know how to love God. pero ellos no saben cómo amar a Dios, They don't know how to believe in God. no saben cómo creer en Dios. They just know some things about the scripture. Conocen algunas cosas de las escrituras, But we can see here pero podemos ver aquí that the influence that Timothy's mother had on him que la influencia que la madre de Timoteo tenía sobre él makes the Timothy behave in the correct way. hace que Timoteo se comporte de forma correcta. Amen. Amén. To please God, De agradar a Dios, to honor the Lord. de honrar al I Señor. don't know if here No sé si aquí there are youth hay jóvenes that they decide also que ellos también deciden to give their life to the Lord, dar sus vidas al Señor, and to live for Him, de vivir para Él, give de testimony. dar testimonio. Amen. Amén. Not just as a religion, No solo como una religión, not just to come to church. no solo como venir a la iglesia. I am a Christian. Yo soy un cristiano. My mother is Christian. Mi madre es cristiana. My father is a Christian. Mi papá es un cristiano. I want to be a Christian also. Yo quiero también ser un cristiano. I want to have my own experience with God. Yo quiero tener mi propia experiencia con Dios. I want to have my own experiences with the Holy Yo Spirit. quiero tener mis propias experiencias con el Espíritu I Santo. want to desire the baptism of the Holy Spirit. Quiero desear el bautismo del Espíritu Santo. How many of you desire those touches of the Holy Spirit in your ¿Cuántos de life? ustedes desean esos toques del Espíritu Santo? Blessed be the name of the Lord. Alabado sea el nombre del Señor. So Timothy was a good man, Así que Timoteo era un buen hombre, a good believer. un buen creyente. Blessed be the name of the Lord. Timothy lived his own experiences with God. Él vivía sus propias experiencias con Timothy Dios. sought to please God with his behavior. Timoteo buscaba agradar a Dios con su comportamiento. Timothy sought to know more about God. Buscaba conocer más de Dios. Sought to please God even from his youth. Él buscaba agradar a Dios incluso desde su juventud. There are some things that youth say during nowadays. Hay muchas cosas que los jóvenes dicen en estos días. I am so young. Yo soy muy joven. I have to take advantage of my strength Tengo que aprovechar mi fuerza and enjoy my life y disfrutar mi vida because I am young. porque soy joven. If you want to be a Christian, Si usted quiere ser un cristiano,
Be yourself a Christian. Sea usted un cristiano. When I get older, Cuando yo llegue a viejo, I will become a Christian. me voy a convertir en un cristiano. But now I am going to enjoy my life. Pero ahora voy a disfrutar mi vida. I'm going to go to parties. Voy a ir a fiestas. I'm going to get drunk. Me voy a emborrachar. I'm going to use drugs. Voy a usar las drogas. Because that is the fashion nowadays. Porque esa es la moda ahora en estos días. They expect Ellos esperan that all these things will fill their hearts. que todas estas cosas puedan llenar sus corazones. But let me tell you something. Pero déjeme decirle algo. I am here tonight to tell you, Yo estoy aquí esta noche para decirle no drugs. que sin drogas, No drink alcohol, sin beber alcohol, we can live podemos vivir happy, felices, joyful, gozosos, filled with the Holy Spirit. llenos del Espíritu Santo. We don't need none of those things No necesitamos ninguna de esas cosas to be happy, para ser felices, to overcome the world. para vencer al mundo. Amen. Amén. Timothy was a young man, Timoteo era un joven and he decided to follow the Lord y él decidió seguir al Señor and the scriptures. y las escrituras. Blessed be the name of the Lord. I know the time is fast. Yo sé que el tiempo es corre And we are going to study a little bit about Timothy. y vamos a estudiar un poquito acerca de Timoteo. Paul wrote 2 letters to this man, Timothy. Pablo le escribió 2 cartas a este hombre Timoteo. You can read it at home, are very awesome. Usted lo puede leer en casa, juicioso. In the first letter En la primera carta, that was written by Paul que fue escrita por Pablo while he was in Macedonia, cuando estaba en Macedonia, Paul wrote this letter around 62 or 66 after Christ. Pablo escribió esta carta alrededor del 62 y 63 después de Cristo. Paul wrote this letter to instruct, Pablo escribió esta carta para instruir, to exhort Timothy para exhortar a Timoteo on how to oversee and lead the church. de cómo supervisar y liderar a la iglesia. You can read the first letter of Timothy, Usted puede leer la primera carta a Timoteo and you will find a lot of topics, wonderful topics. y usted va a encontrar muchos temas bonitos, Warnings against false doctrines, advertencias contra falsas doctrinas, instructions of prayer, instrucciones de cómo orar, requirements of bishops, requisitos de los obispos, warnings about the apostasy to come, advertencias de la apostasía que había de venir, teachings on how to treat others, enseñanzas de cómo tratar a otras personas, how to be a good minister of the Lord de Jesus cómo Christ, ser un buen ministro del Señor Jesucristo among other valuable lessons. y otras lecciones que son valiosas. You will find this in first letter of Timothy. Usted las va a encontrar en la primera carta de Timoteo. But in the second letter of Timothy, which is read, Pero en la segunda carta a Timoteo que ya leímos, now Paul is in prison ahora Pablo está en prisión in Rome. en Roma. And he wrote this second letter around 67 or 68 after Christ. Y escribió esta carta alrededor del 67 o 68 después de Cristo. Paul finds himself in a difficult circumstances. Pablo se encuentra en circunstancias difíciles And now he's preparing himself to death. y ahora se está preparando él mismo para morir. And Paul have a great fear in his heart Y Pablo tenía un gran miedo en su corazón that the church, de que la iglesia, that Timothy, de que Timoteo, they hold the foundation, que ellos pudieran retener el fundamento, the doctrine, la doctrina, the teachings. las enseñanzas. That is why Paul wrote this second letter to Timothy, Por eso es que Pablo escribió esta segunda carta a Timoteo to tell him, para decirle: remain faithful to the teachings, permanece fiel a las enseñanzas, remain faithful to the foundation of the word, permanece fiel al fundamento de la palabra, remain faithful
faithful to the doctrine of the Lord Jesus Christ. Permanece fiel a la doctrina del Señor Jesucristo. Be careful about false doctrines. Ten cuidado con las doctrinas falsas. Be careful about people that they will misinterpret the word of God. Ten cuidado con la gente que puede malinterpretar la palabra de Dios. And now we find here chapter 2. Y ahora aquí en el capítulo 2, Blessed be the name of the Lord. alabado sea el Verse Señor. 17, it says Paul to Timothy. Verso 17 dice Pablo a Timoteo. We're going to read from 16. It says, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Desde el verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Verse 17, and their word will eat as doth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus. Verso 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Paul makes this example Pablo da este ejemplo because these two men porque estos dos hombres started to teach false doctrine to the church. empezaron a enseñar falsas doctrinas a la iglesia. They started to teach about the resurrection, Ellos empezaron a enseñar sobre la resurrección, that the resurrection is past already, que la resurrección ya había pasado, and overthrow the faith of some. y derrumbaron la fe de muchos. They started to preach false doctrines. Empezaron a predicar falsas doctrinas. And that is why Paul says to Timothy, Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, you have to hold the foundation. tienes que retener el fundamento. You have to hold what you have learned from me. Sostén lo que has aprendido de mí. Because this teaching Porque esta enseñanza caused the life of many men. costó la vida de muchos hombres. And one of the most wonderful men in the world, Y la vida del hombre más hermoso de todo el mundo, the Lord Jesus el Christ. Señor Jesucristo. He came to this Él earth vino a esta tierra to teach us how to live, para enseñarnos cómo vivir, to show us the way. para mostrarnos el camino. And now Paul is saying to Timothy, Y ahora Pablo le está diciendo a I am Timoteo, about to die. yo estoy a punto de Be morir. careful. Ten cuidado. Hold the foundation. Sostén el fundamento. Be careful about false doctrines. Ten cuidado con las doctrinas falsas. Hallelujah. We can be deceived if we are not careful. Nosotros podemos ser engañados si no somos cuidadosos. Church, we have to be careful about the false doctrines. Iglesia, tenemos que ser cuidadosos con las falsas doctrinas. You and I, we have received, as I said before, a great foundation from the Word of God. Usted y yo, como ya lo había dicho, hemos recibido un gran fundamento de la palabra de Dios. Amen. Amén. A great doctrine, Una gran doctrina, a great teachings. grandes enseñanzas. Hold those things in your heart. Mantenga esas cosas en su corazón. No matter if the time passes by, No importa si el tiempo corre. no matter if you are not here, No importa si usted no está aquí. but if you are there, Pero si usted está allá, another country, en otro país, another culture, en otra cultura, hold your foundation. retenga su fundamento. Jesus Christ must be our rock. Que el Señor Jesucristo sea nuestra roca. Amen. Amén. Blessed be the name of the Lord. Alabado sea el There are nombre del many Señor. people that they have forgotten their foundation, Hay muchas personas que that they have forgotten. han olvidado sus fundamentos. They live life that are not right before God. Ellos viven una vida que no está de acuerdo al Señor. And you see, they preach God, Y usted ve que ellos predican de Dios, they read the Word of God, ellos leen la palabra de Dios, as you and I. como usted y como yo. You can say there is no difference. Usted puede decir no hay diferencia, You would say we are the same. podría decir que somos los mismos, But I'm going to tell you what is the difference between them and you. pero le voy a decir cuál es la diferencia entre ellos y usted. Your foundation. Su fundamento, Your foundation. su fundamento.
That is why Paul Por eso- told Timothy about this. Por eso Pablo le dijo a Timoteo acerca de esto. Paul insisted to Timothy not to go away of the foundation of the Word of God. Pablo le insistió a Timoteo que no se apartara del fundamento de Dios. Amen. Amén. Today God is speaking to the church. Hoy en día Dios le está hablando a la iglesia. I'm not talking just about this church, No estoy hablando solamente de esta iglesia, about the global church of God. sino de la iglesia alrededor del mundo de Do Dios. not depart from your foundation. No se aparte de su fundamento. Do not depart from your belief. No se aparte de sus creencias. We are facing dangerous times. Estamos enfrentando tiempos peligrosos. We're facing times where technology are taking all our time. Estamos enfrentando tiempos donde la tecnología quitan todo nuestro tiempo. You watch videos on YouTube of whatever kind of topic you want. Usted mira videos en YouTube de cualquier tipo de tema que usted quiera. You find whatever you want on internet. Usted encuentra lo que quiera en internet. Be careful. Sea cuidadoso. Hold your foundation. Retenga su fundamento. Read the Word of God. Lea la palabra de Dios. Know what God wants to teach you. Conozca lo que el Señor quiere enseñarle a usted. For you not to be moved to another foundation. Para que no sea removido a otro fundamento. Amen. Amén. There are a lot of testimonies. Hay muchos testimonios. And I have heard many testimonies of this. Y he escuchado muchos testimonios de esto. I grew up Yo crecí with different people, con diferentes personas and we believe and we were taught in the same things from the Word of God. y creemos y fuimos enseñados en las mismas cosas de la palabra de Dios. And now we went to school. Y después fuimos a la escuela. Some of us went to the university. Algunos de nosotros fuimos a la universidad. And now some of them Y ahora algunos de ellos changed their way of thinking about God. cambiaron su forma de pensar acerca de Dios. Because they prefer not just reading the Word of God. Porque ellos no prefirieron solo leer la palabra de Dios. They started to read philosophy books, Empezaron a leer libros de filosofía, motivational books, de motivación and so on. y más, Science. de ciencia. I'm not against those No books. estoy en contra de esos libros. I studied at university. Yo estudié en la universidad. I had to read a lot of kind of books. Yo tenía que leer una cantidad de libros. I remember one of my teachers. Recuerdo que uno de mis profesores, She was atheist, ella era atea and she told us that we have to read one of her books. y nos dijo que teníamos que leer uno de sus libros. And the topic that speak that book Y el tema del que hablaba ese libro is about evolution of human being. era de la evolución del ser humano. I had to read it Yo tenía que leerlo because I had to overcome that topic. porque tenía que pasar ese tema. But my foundation was not there. Pero mi fundamento no estaba ahí. I knew that those things that were written on those pages of that book Yo sabía que esas cosas que estaban en esas páginas de ese libro were not real, no eran reales, were not truth. no eran verdad. Because I have read here in this wonderful book Porque he leído en este libro tan hermoso how we have been created. cómo hemos sido creados, God so loved the world porque de tal manera amó Dios al mundo that He sent His beloved que Son dio a su Hijo unigénito to save us. para salvarnos. He created us Él nos creó from the dust of the earth, del polvo de la tierra and He flew from spirit from Him. y puso su espíritu en nosotros, Amen. sopló su espíritu. Amén. And now they are not in the foundation. Y ahora ellos ya no están en esos fundamentos. There are many people that they prefer to believe in in men's theories. Hay muchas personas que prefieren creer en las teorías de los hombres. They start to read the Word of God, Ellos comienzan a leer la palabra de Dios and they say, "This cannot be possible
Y ellos dicen, esto no puede ser posible. Let's go to this book. Vayamos a este libro. This man says that what the word of God says is not possible. Este hombre dice que lo que la palabra de Dios dice no es posible. So they start to believe in man's theories. Así que empiezan a creer en teorías humanas. Blessed be the name of the Lord. Alabado And sea they el nombre del depart Señor. from the truth of the word of God. Y se apartan de la verdad de la palabra de Dios. That is why, Church of God, Por eso es que, Iglesia de Cristo, the Lord is calling us tonight el Señor nos está llamando esta noche to hold our foundation, para retener nuestros to fundamentos, hold the word of God in our para hearts, retener la palabra de Dios en to nuestros believe more corazones, and more of what the Lord says in the scriptures. para creer más y más lo que el Señor dice en sus escrituras. If you read the word of Si God usted lee la palabra de Dios over and over, una vez y otra vez, more and more, más y más, you will say to those books, usted le va a decir a esos libros, to those theories, a esas teorías, you're wrong, ustedes están equivocados, because my God is he says the truth. porque mi Dios, Él sí dice la verdad. Amen. And that is the foundation we have to have clear in our hearts. Y Dios es la fundación que tenemos que tener clara en nuestros corazones. Amen. Amén. Chapter 19 we read at the beginning. Capítulo 19. Sorry, chapter 2 verse 19 we read at the beginning. Verso 2, versículo 19 leímos al principio. Chapter 2 Capítulo 2, verse 19. verso 19. Nevertheless, Pero the foundation of God standeth sure, el fundamento de Dios está firme, having this seal. teniendo este sello. Listen to this. Escuche esto. The foundation of God is sure, El fundamento de Dios está firme, having this seal. teniendo este sello. It means that God have a seal in his hand. Significa que Dios tiene un sello en su mano. Number 1, Número 1. the Lord knoweth them that are his. El Señor conoce That are the people that are his. los que son de Él, los suyos. The Lord knows what are his. Conoce el Señor a los que son suyos. Are you the Lord's? ¿Es usted del Señor? Are you the Lord's? ¿Es usted del Señor? You have the seal from God in your life. ¿Tiene el sello de Dios en su vida? We are here gathered together. Estamos aquí todos reunidos. You don't know my life. Usted no conoce mi vida. I don't know your life. Yo no conozco su vida. But what an important is Pero qué importante es that we acknowledge if we have the seal of God in our hearts. que reconozcamos si tenemos el sello de Dios en nuestros corazones. Blessed be the name of the Lord. Alabado sea el nombre del Señor. What if the Lord comes tonight? ¿Qué pasa si el Señor viene esta noche? The Lord will recognize you as his children. ¿El Señor lo va a reconocer usted como su hijo? This thing is very important to understand because Esto es importante de entender porque we seem like angels when we gather together. nosotros parecemos ángeles cuando nos reunimos juntos. We get dressed with a tie, Nos vestimos con una corbata, with a jacket. con una chaqueta. And you see, what a good man of God. Usted dice, uy, qué buen hombre de Dios. But what about your heart? Pero ¿qué hay de su corazón? What are you doing while people are not watching at you? ¿Qué está haciendo usted mientras la gente no lo mira? What is your foundation in your heart? ¿Cuál es su fundamento en su corazón? Do you have the seal of God in your soul? ¿Tiene usted el sello de Dios en su alma? If God comes tonight, you have the seal of God. Si Dios viene esta noche, usted tiene el sello de Dios. It says here that the foundation of God standeth sure. La palabra dice que el fundamento de Dios está firme. Having this seal, Teniendo este sello, the Lord knoweth them that are his. conoce el Señor a los que son suyos. He knows you. Él lo conoce a usted. He knows Él me me. conoce a mí. If you are a true children Si of usted es God, un verdadero hijo de if Dios, you
are a true believer in God's si word, usted es un verdadero creyente en la palabra or de if Dios, you are not a true o si Christian, usted no es un verdadero cristiano, we as brothers and sisters, nosotros como hermanos y hermanas we can greet us as a brothers, as a children of God. nos podemos saludar como hermanos, como hijos de Dios. I can say, brother, you are a good children of Yo God. puedo decir, hermano, usted es un buen hijo de Dios. And you can tell the same thing about Y me. usted puede decir lo mismo de mí. Do you have the seal of God in your heart? ¿Tiene usted el sello de Dios en su corazón? Are you the Lord's? ¿Es usted del Señor? What are the foundations of your heart? ¿Cuáles son los fundamentos de su corazón? Blessed be the name of the Lord. Alabado sea el nombre del Señor. The second part of this seal, La segunda parte de este sello it says, and let everyone that names the name of Christ depart from iniquity. y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. So we have the seal of God, Así que tenemos el sello de Dios, that He knows what them that are His. que Él conoce los que son de Él, And now that seal of God y ahora ese sello de Dios make us not to commit iniquity. hace que no cometamos iniquidad. We're human beings. Nosotros somos seres humanos, We commit mistakes. cometemos errores, Even as children of God, incluso como hijos de Dios. sometimes we commit sin. Algunas veces podemos caer en pecado. The Word of God says La palabra de Dios dice that there is just one perfect man, que solo hay un hombre perfecto, the Lord Jesus el Christ. Señor Jesucristo. So you and I, we are not perfect. Así que usted y yo no somos perfectos. But if you have the seal of God, Pero si usted tiene el sello de Dios, you don't have to commit iniquity. usted no tiene por qué cometer iniquidad. And there is a difference between sin and commit sin and to commit Y iniquity. hay una diferencia entre cometer pecado e iniquidad. The person that commits iniquity, La persona que comete iniquidad they like to do it. le gusta hacerlo. They do it all the days of their lives. Lo hace todos los días de su vida. And they don't have that, they don't feel bad about this. Y ellos no se sienten mal sobre eso. They continue committing sin. Ellos continúan cometiendo pecado. Sin over sin. Pecado tras pecado. And then becomes iniquity. Y eso después se convierte en iniquidad. But a children of God, Pero un hijo de Dios, maybe you can fall on sin. tal vez usted pueda caer en pecado, But when you are down, pero cuando usted está ahí abajo, you kneel down to the Lord. usted se arrodilla al Señor. You say, Lord, I don't want to do it anymore. Usted le dice, Señor, yo ya no lo quiero hacer más. I don't want to do it anymore. No lo quiero hacer más. And that is the seal that you must have in your heart. Y ese es el sello que usted debe tener en su corazón. That you commit sin, Usted cometió pecado, but you don't want to do it again. pero usted no lo quiere volver a hacer. Because you have one Father in heaven Porque usted tiene un Padre en el cielo that He puts on you that seal in your que ha heart. puesto ese sello en su corazón. Amen. Amén. So it says here, Así que dice aquí, let everyone that name the name of Christ, apártese de iniquidad todo aquel that name the name of Christ. que invoca el nombre de Cristo. How many of us name the name of Christ? ¿Cuántos de nosotros invocamos el nombre de Cristo? How many of us name the name of Christ tonight? ¿Cuántos de nosotros invocamos el nombre de Cristo esta noche? We have to depart ourselves Debemos apartarnos from iniquity. de iniquidad. Amen. Amén. The seal of God El sello de Dios will not allow you no lo va a permitir usted that you continue committing sin over and over again, the same sin. no va a permitir que usted continúe pecando y pecando y pecando, Because then will become iniquity. porque se va a convertir luego en iniquidad. And that is what the Lord says, that we as children of God, Y por eso es que el Señor dice que nosotros como hijos de Dios we don't have to commit iniquity. no debemos cometer iniquidad. Blessed be the name of the Lord. Alabado sea el nombre del So to Señor. finish this message, Así que para terminar este mensaje, Paul taught Timothy, Pablo le enseñó a Timoteo and he told him, y le dijo,
Be careful. Sea cuidadoso. Will become a lot of preachers. Van a venir muchos predicadores. Will come a lot of teachers. Van a venir muchos profesores. A lot of masters. Muchos maestros. Prophets. Profetas. Apostles. Apóstoles. They will want to change the foundation. Ellos van a querer cambiar el fundamento. But you have to know Pero usted tiene que conocer that there is only one foundation. que solo hay un fundamento. The rock. La roca. That is Jesus Es el Christ. Señor Jesucristo. You don't know where to go. Usted no sabe a dónde ir. You have to go to the rock. Usted tiene que ir a la roca. You have to go to your Usted foundation, tiene que ir a su fundamento. to the Word of A la God, palabra de and Dios. start to read the Word of God. Comience a leer la palabra Not de to Dios. do what the Word do. No haga lo que el mundo quiere que usted haga. They do what they want to do. Ellos hacen lo que quieren hacer. But we do according what God wants us to do. Pero nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos. And to do it that, Y para hacer eso, we have to have a great foundation in our heart. debemos tener un gran fundamento en nuestros We are corazones. living dangerous times. Estamos viviendo tiempos peligrosos. There are people that they have been deceived, Hay gente que ha sido engañada and they are going to be deceived. y van a ser engañados. But you and I, we have to be careful. Pero usted y yo debemos tener cuidado. Hold the foundation. Retenga ese fundamento. Hold the Word of God in your heart. Retenga la palabra de Dios en su corazón. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, thank you, Lord, for giving us this great opportunity to be here. Thank you, Father, because you have been so good. And you taught us today, Lord, to hold the foundations you have taught us through your word, Father. In the name of Jesus Christ, we ask you that you help this wonderful church, that you help us, Lord, to fulfill the purpose of God in our hearts. In the name of Jesus Christ, we ask you that you help us to overcome the world and to believe in what you said, you says in your word. In the name of Jesus Christ, Father, we ask you, Lord. Amen and amen.